Bonjour et shalom peuple de Dieu. Good morning and shalom people of God. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Mesia. We greet you all in the name of Obele Jesus la présence Christ. ya kolo na tongo lelo. To be in the presence of God this Na morning. première dimanche ya mois de décembre. On the first Sunday of this month of December. C'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu nous a accordée ce matin. It's a grace, it's an De se opportunity that réunir God là has ce given matin. us this to be here this Sur morning ces services de la prière. on this service of prayer. Bien-aimé kolo Mesia pambola bilo. Beloved, may the Lord Apambola o bless you. lisusu. May He bless you. Apambola oyo ozalina biso elongo na kati ya plateau na kati ya salle oyo na le 3 na première dimanche ya mois de décembre. May He bless you, who have gathered here this morning on this 3rd of December. Soyez bénis. May you be blessed. Soyez bénis. May you be blessed. N'oubliez pas de partager nos liens ainsi que d'inviter ceux-là qui n'est pas avec nous ici, d'être là avec nous ici. Do not forget to share the link to those who are not yet here with us. Au sein la ka phone wante pour nous vendre la vidéo na YouTube, na Facebook, la vidéo moko eza ko edifier. Do not just sit there and watch videos on Facebook, on YouTube. Partagez pour tout le monde na komoro na tongo lelo. But share so that we Parce can que c'est une pray with grâce. somebody. Because it is a grace. Alléluia. Amen. Vraiment sans plus tarder, Really, without wasting nous time, allons lire la parole de Dieu. we are going to read the word of God. Parce que tous en la miko tous en la terre ko bonde là. Because these days we are having time to pray. Un peu d'exhortation Little et nous passons dans la exhortation, prière. and we go into prayers. Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse abondamment. May the Lord Almighty bless us abundantly. Nayebi ke Nzambe akoyeba kosala eloko moko malamu mpona bomoi ya moto moko na tongo lelo. I know God will do something good in the life of somebody this morning. Parce que c'est Dieu est merveilleux. Because this God Comme is dit sa marvelous. parole, As he says, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. I'm in joy when they tell me Est-ce que aux to la go kati in the wana? Lord, the house of the Lord. Are you happy? Si tu es dans la joie If you are happy d'être dans la présence de Dieu, to be in the presence of God, on peut pousser des cris de joie et acclamer we encore can une put fois our pour la hands gloire de together and Jésus. make some joyful noise. C'est une grâce que Dieu nous a fait ce matin It's a grace that God has given d'être là dans us sa présence. to be there in His presence. Vous voyez que moi je n'arrête pas d'acclamer You see that I'm not parce stopping que from je clapping. ne m'acclame pas, mais j'acclame celui qui m'a fait grâce d'être là au As milieu you can see, I'm not clapping for myself, but for the one that de has vous, given me de grace son this peuple. morning. C'est Dieu est merveilleux. This God is Soyez marvelous. abondamment bénis. Be abundantly Nalobi blessed. sous shalom, I say again, qui veut shalom. dire que la paix soit avec vous. To say that Que la paix de l'Éternel entre dans vos maisons. may the peace of the Lord Shalom, enter in your house. shalom. Shalom, Ainsi and que la shalom. paix de Dieu demeure en nous. May the peace of La the Lord paix de be Dieu with entre us. dans ta maison May it enter sur your ce home premier dimanche. on this first La Sunday. paix de Dieu entre dans ta maison The peace of sur God ce enter in your mois. home on this La month. paix de Dieu The peace of entre dans God ta maison enter de your house maintenant from et now jusque là. Et quand nous until- allons entrer dans la nouvelle lune, dans la Until when nouvelle we enter année, a new que la area, paix the de new Dieu month, qui may the surpasse peace of le monde God soit that is ton above partage this world dans be le your nom share. puissant de Jésus-Christ In de the name of Nazareth. Jesus. Soyez bénis. May you be blessed. Sans plus tarder, nous allons passer Without wasting à time, Katia lecture. we are going to read the word. Nous allons vraiment toucher We are going to touch dans le livre de Job. in the book of Job. Job, Job, chapitre Job, 12, le verset 21-22. Job chapter 10 verse 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? What is the Bible telling us by there? Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où régnait l'ombre de la mort et à la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. In English, it's verse 21. Job chapter 10, verse 21. It says, "Before I go to the place from which I shall not return, to the land of darkness and the shadow of death." Actes des apôtres, We go to the book of Acts. chapitre 2, le verset 24. Acts chapter 2, verse 24. Actes à voisin, Jean. La Bible dit ceci: Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort,
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acts chapter 2 verse 22 says, and it shall come to pass that whoever calls... No, mine is different. Actes chapitre 2. Acts chapter 2. Le verset 24. Verse 24. Actes chapitre 2. It says, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Tobondeli. Let us Père pray. éternel, nous te disons merci pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous as fait ce matin de se réunir, d'être là à ta présence, Père éternel. Papa, c'est une grâce d'y entrer sur ces derniers mois de cette année 2023. Ce n'est pas facile de voir, tu as protégé nos familles, tu nous as protégés. Qu'est-ce qu'on t'a donné, Yahweh, pour que tu fasses ce travail, Yahweh? Tu le fais gratuitement, Père de gloire, parce que nous sommes à toi et nous t'appartenons. Tu gardes même ceux-là qui ne te connaissent pas. Tu protèges même ceux-là qui te rejettent. Tu protèges même ceux-là qui ne marchent pas avec toi. Tu gardes même ceux-là qui ont vendu leurs âmes. Tu continues à les regarder, de leur protéger, parce que ta bonté et tes merveilles est si grande parmi nous. Père de gloire, ce matin, je veux que je sois un instrument d'édification pour ce peuple ce matin. Bénis ceux-là qui sont avec nous ici, Père de gloire. Je m'oppose et je repousse tous tes vents de l'odeur, de distraction sur ces lieux. Règne et domine, sois avec nous. Le début et la fin, qu'il soit entre tes saintes mains, l'alpha et l'oméga. Nous confessons que tu es parmi nous, Jésus-Christ et Yoshua Mashiach, comme un seul peuple réuni par ton nom. Nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. May the Lord Almighty Nous bless you. bénisse autant, Bless us on the star ainsi que par sa grâce. and by His grace. Alléluia. Amen. Où ezali dimanche na biso ya liboso na kati ya mois ou ya décembre. This is our first Sunday on this month of Eza moa December. moko itoko mpo na nga na yo. It's a good month for Ya you kosanga and na I. présence ya Kolo. Together in Ya the presence kobelema of na God. opportunité ya boye. Together in this Ezali opportunity. ngolu. It's grace. Ezali ngolu. It is grace. Yebisa moto aza pembeni yebisa ete ezali ngolu kokota Tell na the kati ya person moa. next to you it's grace to enter in this month. Lobana ete ezali ngolu komona yo na nga na kati ya mois oyo. It's grace to see you and I in this month. Alléluia. Amen. Na ebela ba tempête otikolika na In mokili the oyo. lot of trumpets that has happened in pandemic, this world, in this pandemic, bitumba, battles, ba forme bataki nyonso ya molili. all kinds of attacks, Les hauts et les bas. the high and Mais the nous low, sommes toujours ensemble. but we are still Parce que together. c'est lui qui est avec nous. But because he's Est the plus one fort with que la us, nature. and he's stronger than Et nature, plus fort que les mondes invisibles. and stronger than Et the plus fort invisible que les liens de nos familles. world, stronger than Et the plus fort que family ties, tes combats. stronger than your Et battles, plus fort que tes difficultés. stronger than C'est your pour cela difficulties. il assure ta protection et votre bienfait. That's why he assures your protection and your Qu'il goodwill. soit ainsi na kombo na Yesu Christ. May it be so in the name of Jesus. Le lion de la mort. The ties Sur of le the chemin death, de la croix. on the way of Les the lions cross, de la mort. ties or links Que of Dieu death. vous bénisse. May God bless C'est you. votre humble frère, serviteur de l'Éternel, Paul Boakasaroki, It's your humble- accompagné avec sa femme, It's qui your est humble servant comme mon Paul. interprète. It's your humble servant Paul Bakasa who's on the service today with his wife that is helping translate. Je suis accompagné avec ma femme. I'm accompanied by Et my wife. on travaille ensemble We work together pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Alléluia. Amen. Parce que le corps de Christ est tellement grand. For the body of Christ is so Le champ big, est tellement grand. the field is Mais so il y a big, peu d'ouvriers. and there are few workers. Alléluia. Amen. Peu importe, il peut y avoir beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu tels que nous voyons. There can be a lot of servants, a lot of pastors in the ministry. Mais as we can nous see. n'avons pas encore rempli ou bien accompli cette écriture que le champ est tellement grand, mais les ouvriers sont peu. We have not yet accomplished the scripture that says the field is big or vast, but the workers are few. Nous devons prier au Père afin que d'envoyer les ouvriers qui doivent travailler sur son champ. We need to pray to the Father that He should send more workers that should work on His field. Bien-aimé, les liens de la mort. Beloved, the Le ties lien of de la death, mort. the ties of death. Tous comprendre ete We are understanding that kola linga talisa biso nini sur la mort. what is God trying to show us on death? Eza un message moko koyoka moi un peu moins compliqué ozo sa on ngo donc moko donc ozo bate
ezo erocontribuer nini mpona biso na ntongo lelo. At times the message may be confusing. You might be wondering what it will add up. Ozokobi mpo anika atema boye. You'll be asking Balia why ba he's famille failing. te, balia misala te, balia mabota te, ka le lien de la mort. You'll be asking why not family ties, why not work ties or business ties, but just ties of death. D'abord, il faut comprendre la volonté de Dieu ou les désirs de Dieu. You should understand the will of God. Sur cet point que nous voulons parler. On this point we want to talk about. Bien aimé, dès le début. From the beginning. Dans le livre de Genèse chapitre 1er. In the book of Genesis. Dans le livre de Genèse chapitre 2. In the book of Genesis. Le verset 15 à 17. Verse 15 to 17. Si vous lisez la Bible, if you read the qu'est-ce Bible, que la Bible nous dit? What is the Bible Dieu telling us? créa, Dieu forma toutes les choses. God created everything. Dieu créa même l'homme, forma l'homme dans son image. God created man. Il prit l'homme He took man et le plaça and put him dans les jardins. on the garden. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel, il a placé l'homme dans le jardin. The Bible says that God put a man in C'était the premièrement que garden. comme moto a travaillé. It was for men to work. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que l'homme cultivait. He says man was cultivated. Et tant que moto a cultivé dans le jardin d'Éden, when we see that somebody is nous cultivating comprenons in the que garden, l'homme a exercé un mouvement du travail, a l'action de travailler. we see that a man is executing the Alléluia. activity of working. Même si tout était facile là, Even if everything was easy l'homme there, devait toujours travailler. men always had to work. Alléluia. Amen. D'une manière normale. In a normal way. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit ceci. And the Lord said Pour les garder. to keep them. Au moni verset wana. Do you see that verse? Alors bien on a katia Genèse. He's saying it in Genesis. Bon avant to comme on a katia les liens de la mort. Before we can reach the Faut ties que of ba que death, les liens de la mort ezala qui déjà avant to tanga yango na acte des apôtres. we need to understand that ties of death was already there Alléluia. before we read it in the book Alléluia. of Acts. Amen. Alléluia. Amen. Yango faut comprendre était That's why you need to la understand mort that. d'abord c'est quoi? What is death? Souvent nous les hommes Many toyebi la mort us eza as men, lokola liwa kokufa. that we know that death is Eza dying. lokola bisika oyo moto azokende kopema. It's like when you go to rest. A place Selon you go to tous rest. ces et selon les pensées de l'homme, c'est un lieu que mutake kozwa repos. According to the thoughts of man, is where you go get rest. Alléluia. Amen. Yango komona ke na presque na tous les days matanga nyonso ezala ya mopakano ezala ya moto akisi na logo to na photo nyonso bakotia wana bakomaka que son âme repose en paix. That's how you see that whenever there's a funeral, a burial, or on the photo of this, on the pamphlet of this person, it will always be written that may his soul rest in peace. Parce que la mort est considérée comme un lieu, comme un référence qui mène l'homme sur son repos. Because death is considered as as something that puts a man in his rest. La nanga malamu. Amen. Mais na kati ya message ya tongo lelo, But in the message eza of na this deux morning, points faut te comprendre sur there la are 2 mort. points we need to understand. Le on death. premier point, The first on point, comprend que we understand dans that la mort, il y a le séjour de la mort. in death there is séjour de la mort. Séjour de la mort. Bisika to pe les liés. Oyo bato bakufi bazokende kovanda. It's an area whereby dead people go and live. Et sur les séjours de la mort, On this area of il death, y a maintenant un lieu. there's an area. Mais sur cet lieu-là, On this area, le lieu en question est divisé en deux parties. this place is divided into Alléluia. parts. Amen. Il y a un lieu There's an pour area. les morts. There's a Mais place sur for cet dead, lieu-là, but on il this y a place, il y a une différence. there's a difference. Il y a une partie, There's a part. il y a une partie There's a part que Dieu That God- assure la protection de ses âmes. that God Il y a assures une the partie protection of his aussi soul. There's que- a part also Là où on voit les âmes perdues, les âmes qui ont quitté le chemin de Christ. we see the lost souls that have left the ways of Christ. Vous allez se comprendre. Hein? Are we understanding? Vous allez each se other? comprendre. Hein? Are we understanding Alors, each other? sikoyo, Now- poto koma to comprendre sikoyo tous les deux parties autolobela awa sur la mort, For us to understand all the parts that we are talking les about séjours de today, la mort, the days of ainsi death que l'ombre de la mort. and the shadow of death. Alléluia. L'ombre de la mort. The shadow of death. Ah, Remember, it's the shadow of death.
l'ombre de la mort nde bisika o tozovandela. The shadow of death is where we are staying. Le problème de l'homme, The problem of man c'est l'ombre de la mort. is the shadow of death. Alléluia. Amen. Cette ombre-là, This shadow, nde yango ezwaka ombre eza na kati ya moto. it's what takes the shadow of what is in the Alléluia. person. Amen. Un esprit sera azotambola na mokili oyo. A spirit, when he's walking on this world, Sala constant. So take oza mutu notice. amisu mibale, If you have got double eyes, okomona ye te azotambola, okomona ombre na ye te. you will see that their world has their world. Parce que esprit nde yango wana ombre na ye. The spirit is their Vous shadow. comprenez nga na ntongo lelo? I understand. Alléluia. Sikoyo, l'ombre de la mort. The shadow of Nde death yango ezalaka na bitumba na ombre ya mutu. is the one that always fights with a person. Alléluia. Amen. Aïe 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 aïe. Est-ce que tozokende bien tozokende moi makasi Are makasi. we understanding each other or is it hard? Alléluia. Amen. Tozelongo. Are we Sikoyo together? tozongi na kati ya livre Genèse. We go back in the book of Chapitre Genesis, 2 le verset 15. chapter 2, Soki verse 15. botangi makomi malamu zala na kati ya likomi yo talaka Bible malamu. Parce que bokomona ete tango nzamba akeli moto When God created a ayebi ko person, placer mutu na kati ya jardin. He placed a person Et in the tango atie garden. mutu na kati ya jardin, When He placed the faut person in the comprendre que garden, d'abord que nzamba azalaki toujours na plan meilleur pour na mutu. He always had a good plan for person. Atie moto azo cultiver. He made him Mais cultivate. tango moto azo cultiver, When he's ye moko cultivating, azo prononcer na monoko na ye. he's pronouncing his Aza mouth. ko sire que aza ko garder ye. He's assuring that he's keeping Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que na kati ya jardin wana, in that garden. Zamba mona ke ezalaki bisika ya malamu po mutu azala en sécurité. God saw that it was a good place Au for a moni de person phrase wana. to be kept. Ah. And you see that place. Donc tango moto aza na kati ya jardin azobika, azovivre. When you're in the garden living, Mais nzamba monaki liye wana ezalaki malamu po na assurance pe po na protection ya mutu. that area, that garden was good and had an assurance. Mais malgré ces liens ezalaki digne po na protection ya mutu, As even though it had a good and assurance. lokola of za protection, nzambe asuki wana te. since his God is Donc not lokola there, azoloba nini ke since he po said na kobatela moto to keep a person, yango atie na kati ya jardin. he kept them in the Donc garden. c'est-à-dire que en dehors ya jardin de Dieu, Outside of the Garden of Eden, eza na balie o moto ako vivre te. there are no other areas that a person Eza na can live. balie o moto akozala toujours mabe sur mabe. It will always be bad. Il y a upon les them. épines, There are thorns, il y a des choses there are oyo things ekoboma nzoto ya mutu. that will kill the body of people. Alléluia. Amen. Soki totali malamu ete When you tango see nzambe well, alobeli moto bongo when God sees a aza person, kotalisa biso plus loin. He's showing us Na kati ya much livre further. de Deutéronome chapitre 30 le verset 15 à 17. In the book of Deuteronomy chapter Donc 30, verset verse 15, 15 il y a to Deutéronome, na 17e verset, il y a Deutéronome. 18. The 15th verse and the 17th So tozongi verse. sous na Genèse chapitre 2 le verset 15 et 17. When you go to Genesis 2, Donc 15 deux to 17, versets wana. those two verses, Donc trois versets wana. all those three 15, verses, 16, 17. 15, 16, Et 17, solobela kaka eloko moko. it's just talking about Landanga the malamu. things. Landanga malamu. Follow me well. Donc volonté en Nzambe The will of God pona bomo ya mutu. for the life of Ezalaki somebody. moto aza na un lieu moko For you to be in the area oyo ye that he akozala na kati ya bobebisami te, na kati ya mabe te, na kati ya douleur te. that you will not be destroyed, that you will not be in pain. Alléluia. Amen. Yango zomona obi na Proverbe chapitre 18 le verset 21. That's why he's saying in the book of Proverbs Alobi que 18, la vie 21, et la mort sont au pouvoir de la langue. that life and death is in Donc the tango yatiaki moto na kati ya jardin, when he put it in the alors garden, sikoyo now azwaki le pouvoir he got the power, atie yango na kati ya monoko ya moto. he put it in the mouth of somebody. Moto azwaki le pouvoir de la vie et la mort na langue na ye et ateka na kati ya livre à Proverbe. The authority of Nos good premiers death and parents, not only on le Proverbs, premier homme the first na man nature na biso batu, in the nature of us, ye man, azwaki yango na monoko na ye. he took it in his Na mouth. monoko na ye, c'est-à-dire que In his mouth, it means bapesi ye autorité, they gave him bapesi ye authority. nguya.
They gave him power ya kolia nyonso to eat everything oyo Nzambe atalisi ye that God has na shown kati him ya jardin d'Eden. in the garden of Mais Eden. Nzambe apesi interdiction But God ke forbid him alia arbre oyo te ezali na coin wana na milieu wana. not to eat the tree that was in the middle Donc of the c'est garden. la langue. It's the tongue. Ce n'est pas le problème de toucher. It's not the Ce matter n'est of pas touching. le problème de poser même les pas. It's not the matter of taking Mais the le step, problème c'est la langue. but the problem is the tongue. Alléluia. Amen. Parce que la langue nde yebaka goût ya eloko. It's the tongue that knows the Alléluia. taste of Mais something. Christ azalaki clair. Christ was Le Dieu clear. tout-puissant azalaki clair. God A Almighty se was limiter clear. wana te. He did not Alobi limit soko himself liyi there. mbuma wana. If you eat this Soko food, liyi biloko wana. if you eat that food, Ete yo kokufa. you will die. Alléluia. Amen. Ezalaki na difficulté moko bisika wana. Was there difficulty there? Non, ezalaki na difficulté te. There was no difficulty. Ezalaki nde likambo ke It was a matter moto that ayebaki te. a person didn't Moto know, ayebaki te ke a person didn't know zoto that oyo this body eza na direct Nzambe asalaki yango wana. has duration. Alléluia. Time. Amen. Parce que le corps n'a pas la capacité de maintenir the body does not have the capacity of l'esprit de maintaining Dieu na kati ya moto. the spirit of God in it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela tango Nzambe akoya, il faut kutana toujours na amen na yo. That's why when God comes, He always has to meet up with your soul. Alléluia. Sikoyo tango moto aye ko désobéir, When a person came to over, avant moto a désobéir, before you tozomona ke disobey, tango azoloba ete eza po a garder. it's so that He can C'est keep. la même des choses. It's the same Tango thing. alobi na Deutéronome ete When he says in soki yo Deuteronomy, atieli yo ete le chemin de la vie et le bien, la mort et le mal. He has put two paths in front of you. Mais mpo na ye Nzambe For Him, God, alingi ete okende kote ya bomoi. He wants you to take the path of life. Alléluia. Donc mpo na ye mpe Nzambe For him, déjà God, tiaki moto kote ya bomoi He put you already on the dès side le of jardin. life from the Mais time of God's sikoyo garden. tango moto atrébiché, When a person moto fell, azalaki sute na kati ya jardin oyo eza koassure sa he protection. was no longer in the garden that was Mais assuring his esengi sikoyo na protection. moto ye nde akende It's required of a person kokota sikoyo na kati ya mboka wana, to go enter in that place, kokota na kati ya chemin wana, to enter in that po ye azwa une protection, for him to po ye get the azala protection, sous la protection de Dieu. for him to get the Dieu protection il est of God. là. God is Il est là there. pour garder. He's there Il est to là keep. pour protéger. He's there to Il protect. est disponible. He's Mais there. le problème est que yonde o s'approcher, yonde o kota na kati. The problem is for you to go near and for you to go in. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, Since that c'est day, là maintenant que tu comprends que It's there we are le combat understanding that the de battle l'ombre, of the de la shadow mort, of death et kobanda na kati ya vie ya moto. started in the life of person. Ce n'est pas le séjour de la mort d'abord, It's not mais c'est l'ombre de days la mort. where you go stay, but it's the Parce que shadow of l'ombre eza na mosala makasi na kati ya vie ya moto. death. Because the shadow has something Toutes les great in the life of personnes qui somebody. n'ont pas de l'ombre, c'est un esprit ici sur la Any terre. person that doesn't have a shadow is a spirit Avant of que death. tout se conforme à verset, oh l'apôtre Paul Soloba était à l'homme, ce n'est que l'esprit. Before we can confide in this verse that Il faut que Paul nous says it's just comprenions spirit, que we need to l'homme understand est nature, l'homme est aza na nature normale na mokili oyo. a man that has the normal Soki nature. aza na elilingi te aza moto te. If you don't have a shadow, you're not a person. Olandi nga bisika wana. Are you following me well? Okomprendre nga bisika wana. Have you understood? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sikoyo, Now il faut toyeba nini ete we need to know that l'ombre nde yango tolobaka lelo oke the shadow, esprit de mort eye na kati ya bomoi ya moto. that the spirit of death Esprit came, de mort ebelemi, the spirit of death ekoti is eyibi, it came and ekoti stole. ebebisi. It came Mais and avant destroyed. tokoma wana fo koyeba eloko moko ke Before we reach there, we need to moto know atikala something. jamais kozwa, moto atikala jamais kozwa nguya A person never got power de détruire l'ombre de la mort. to destroy the shadow of death. Alléluia. Amen. Moto atikala jamais kozwa nguya wana. A person never Na got nature the oyo ya soul. kibomoto, On this nature l'homme of n'a person, pas le pouvoir sur cela. Men don't have authority over it. Alléluia. Amen. Personne peut comprendre, personne peut s'opposer devant l'ombre de la mort. Nobody can oppose upon the shadow of death. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi,
If you don't have Jesus L'ombre Christ, de la mort fuit Jésus. the shadow of death was Jesus. Hey. Jesus. Vous comprenez? Free Jesus. L'ombre de la mort est qui m'a rendu Jésus. The shadow of Il ne death peut pas was résister Jesus. devant Jésus-Christ. It cannot L'ombre de la mort ne Jesus. peut jamais résister devant Jésus-Christ. It can never resist C'est pour Jesus. cela il faut comprendre ceci. That's why you need Quand to une understand. personne il a Jésus-Christ en lui, When person, a person l'ombre de la mort n'aura pas la force sur sa vie. the shadow of death will not have power upon his life. Pourquoi? Why? Je vais te le prouver. I want to prove it. Si nous parcourons la Bible, If we go around nous the allons Bible, se retrouver. we'll find Nakata ourselves livre Exode chapitre 12, le verset 12 à 23. in the book of Exodus chapter 12 verse 12 to 23. Vous allez voir que You will see là that on a compris maintenant la force de l'ombre de la mort. we understood the power of the La shadow of Bible death. dit que quand la mort vient, The Bible says il when death vient comes, pour détruire. it comes to destroy. Il vient pour frapper. It comes Mais maintenant tu as dit que tant moto akufi when somebody dies. ake kopema. They Mais got si ko raised. Bible zoloba nini ke But the Bible na is pensée saying- yanga na yo eza bongo na nte. In the thoughts of you and I, Que it's not like tango that. l'ombre tango la mort azoya. When the shadow of Azoya death pona comes, ko frapper pona ko détruire. it comes to beat still and Alléluia. destroy. Yango l'apôtre Paul a compris que That's why Apostle Paul understood that Satan Satan il écoute mieux que l'ombre de la mort. is better than the shadow of death. Alléluia. Amen. Parce que après Satan, After Satan, c'est lui qui devait être détruit, c'est la mort maintenant. it's the shadow of death that had Alléluia. destroyed. Amen. Parce que Satan c'est le séducteur. Satan Mais is the l'ombre shadow de la of mort n'est pas le séducteur. death, but the shadow of death Lui is n'a not pas the- besoin que yo pese autorisation pour akota na kati ya ndako na yo. Yetango yaka abebisaka qui que tu sois yako yako détruit kaka. The shadow of death does not ask for permission of who you are for him to enter. When he enters, he just enters. Vous comprenez bisika wana? Have you understood that? Comprenez area? bisika wana? Have you understood that time? Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Que Dieu nous bénisse. May Tala the na Lord- kati ya live. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Excusez-nous. May we be excused. Yango eloko koyeba nanu yango wana. That's the thing. Sikoyo devant Dieu. Before God, Tango tozobela tous les deux points wana. when we talk about all the Faut toyeba que points, devant Dieu. we need to Ndenge understand azoloba na that kati ya livre Job chapitre 26 le when verset he 5 says à in 6. the book of Job chapter 26 verse 21 to 22, Bible ezoloba ete the Bible is saying le séjour de la mort, the days of death, l'ombre de la mort, the shadow of death, l'abîme, the beam, toutes les ténèbres all the darkness devant Dieu. in front of Amona God. oka bwina misu. He's just seeing it like this. in front of Amona God. nyonso na événement nyonso na eloko nyonso amona ngo bwina misu. Every event is seeing it like this. Alléluia. Yango komona David. That's why you see David. Azalaki na frus. He was afraid. Azalaki na frayeur ya makasi. He was afraid. Tango l'ombre de la mort ekotaki na ndaku na ye. When the shadow of death entered in his house, Parce que l'ombre de la mort ndekutu yango soko ekotisi pauvreté na kati ya ndako ya mutu. when it brings poverty in the house, Yango of the person, ebetaka jusqu'au point que moni ke mutu to the point whereby you see that atikali rien et rien sur tout. he's nothing and nothing at all. Alléluia. Amen. L'ombre de la mort épargnera mututé. Shadow of death does not spare anyone. Épargnera mututé. It does not share. Romains chapitre 5, le verset 6-8. Romans chapter Colossiens 5, chapitre verse 3, le verset 1-3. 6. Colossians chapter Bien 3, aimé, 1, le 3. pensée de Dieu pour nous. The thought Le of God. pensée de Dieu pour chacun de nous. The thought of God Dieu, for each one of us. Dieu a désiré que God desired que that chacun de nous each one of croit us en Jésus-Christ. believed in Que chacun de Christ, nous that each one of accepte us Jésus-Christ. accept Parce Jesus que Christ. Jésus-Christ, Because il est Jesus comme Christ notre jardin de deuil. is like our Il garden. est un lieu qui rassure notre bien-être. He assures our Il est un well-being. lieu qui nous donne l'assurance de bien croître. He gives us C'est an pour ça la assurance. Bible dit selon Jean 3,16, car Dieu quand on aimait le monde, il a donné son Fils unique. That's why John 3:16 it says, "For God so loved the world, He gave His only Afin Son." que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. So whoever believes in Him shall Donc not c'est perish par but have Christ eternal life. But it que is la by vie, Christ
que notre assurance, que notre protection est bien assurée. Mais quand nous retournons en arrière, nous sommes en train de comprendre l'ombre de la mort a été vaincue. C'est par le sang de l'agneau. Alléluia. Parce qu'en Israël, quand Israël était en Égypte, Dieu a dit, Bazwa Makila, to take the blood, sur les linteaux, to put it on the door, to be quand l'ange de la mort akoya, quand l'esprit mauvais viendra, quand le destructeur viendra, il n'aura pas le pouvoir d'y entrer dans la maison où il voit qu'il y a le signe du sang. To enter in the house where there's the sign of blood. Alléluia. Alors c'est ce qui montre que l'homme premier avait perdu la vie. To show that a man first lost life. Il devait avoir encore un mort pour mort wana e ya kopesa bon moy na kati ya vie o ebungaki. They needed a death for it to save the life that was lost. Alléluia. Yango azo déclarer ete kasi biso ba e oyo. That's why it's comparing to what about us, Jésus-Christ. Si nous mourons, si on meurt en Jésus-Christ, notre vie est gardée. Oh! Our life is kept. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossians chapter 3, verse 3. Bon, verset 1. Il parle sur l'âme, sur la personne qui vit, qui marche en Jésus-Christ. Si la personne, la mère, son esprit, son âme est bien gardée. If you die and you are in Christ, your spirit is well kept. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Waouh! He said, for you died and your life is hidden with Christ in God. Et tu comprends et na kati ya pensée mususu. And we understand na kati ya jardin d'Éden, c'était un lieu que l'homme était caché en Dieu. It's an area that God was kept in God. Et comme moto bungisa ki lié wana ya refuge. Since you lost that area of refuge, et pour moto abombama abatama, for you to be kept, il doit se cacher que en Jésus-Christ. You need to hide yourself just parce que Dieu a koki kobomba yo kaka si tu es en Jésus-Christ. Là ton âme est kozala bien assurée, bien protégée. You can only be kept, your soul can only be kept in heaven assurance only through Jesus Christ. On peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Put our hands together for the glory of God. Le lien de la mort. The area of death. Le lien de la mort. C'est pour cela, notez bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 24. Acts of the Apostles, chapter 2. C'est lui qui peut nous ramener. C'est lui qui peut nous faire entrer encore dans son jardin, dans les lieux où coule le miel et le lait, dans les lieux où il y a la paix totale, où il y a la vie qui n'a pas de fin. C'est un homme qui a entré dans le séjour de la mort, dans les ténèbres. Il est allé voir, affronter l'ombre de la mort. L'ombre de la mort elle-même n'a pas retenu cet homme-là. Et cet homme-là, la mort lui a rejeté. L'ombre de la mort lui a rejeté. Lui a dit, ici ce n'est pas ta place. Lui a dit, ici ce n'est pas ta place. Si je comprends que l'ombre de Jésus-Christ est plus fort que l'ombre de la mort. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 en descendant. Il dit qu'il a été la lumière qu'il a lui dans les ténèbres. C'est pour cela au des apôtres que c'est pour cela Dieu l'a délivré dans le lieu de la mort. God delivered him in the area of elle est là, c'est qui? C'est la mort. Alléluia. Amen. La mort, death, tu comprends été et ça na un lieu où va bien un séjour des morts. It's an area where it's his place. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ah. Amen. 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 Eza bisika o babengi yango nde kombo nango yango wana.
It's what it is called. Mais si ko ombre de la mort, il est pas ali esprit mususu. Shadow of death is Ah, also ça something différent else. dans séjour de la mort. It's also Parce the que difference ba in o the bazo area where travailler you na go kati ya séjour de la mort, Those baza who work in the différent other na area, ombre de la mort. they are different Parce with que shadow ombre of de la death. mort, yende ayaka attirer. Shadow of death. Alongola esprit amamoto na kati ya nzoto. He comes to take your C'est pour spirit cela soul Satan out of n'est your pas le body. pouvoir de séparer l'esprit et l'âme. That's why Non, the l'esprit devil- et le corps. The devil cannot separate Alléluia. the spirit with Mais the body. l'ombre de la mort The shadow a of cette death capacité-là. is that capacity. Pourquoi? Why? C'est son travail que Dieu lui a donné. It is Après his avoir que job l'homme that a God été has châtié, frappé, After a man was c'est là punished, que Dieu a donné that's why God à gave la mort, au l'ombre de la mort, The shadow of cette death, clé, that cet key, pouvoir that de power séparer of separating l'âme et the le corps de the l'homme. soul and the body. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en Jésus-Christ, In Jesus Christ, l'ombre de la mort, the shadow of dans nos death vies physiques, in dans nos on our affaires, life, in our n'a pas lives, l'autorité sur has toi. not authority upon you. Alléluia. Amen. Yango David azoloba été. That's why David is Si saying, je marche dans l'ombre de la mort, when I walk in the shadow of je death, ne crains aucun mal. I don't fear any Car evil, il est avec toi. for he is with Sa me. roulette et son bâton. His terrassé. staff and rock assures me. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous qui sommes en Jésus-Christ, As that I Jesus nous Christ, n'avons pas le pouvoir de combattre l'ombre de la mort. we don't have the Mais power l'ombre to de la mort fight n'a the pas shadow le of pouvoir death. de nous attaquer. The shadow of death Pourquoi? has no right to Parce attack que us. le sang qui est sur le linteau, The shadow cet that is in sang our- est sur nos vies. That blood Le in our sang de life, Jésus-Christ est blood notre of marque. Jesus is our Le mark. sang de Jésus-Christ est notre identité. The blood of Jesus Et is notre our référence. identity, is our Les reference. séjours, shadow- l'ombre de la mort, the shadow il of sait death, bien, he knows s'il well. n'est pas encore temps, If it's il not ne yet peut time, jamais toucher celui qui est, il est couvert par le sang de Jésus-Christ. Does not have the right to touch C'est the one pour that cela, is dans covered. le livre Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, That's why in the book of Revelation chapter 12, La verse Bible 11, dit, the Bible dans un says, verset, voilà. Revelation chapter 12, C'est parlé, it's by then, c'est par quoi? it Ils ont vaincu par le sang de la. No. Alléluia. They've conquered by the blood of Jesus. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. We have conquered by Nous the blood ne of combattons Jesus. pas l'ombre de la mort, mais nous sommes déjà des vainqueurs parce que on a celui qui a vaincu la mort. We don't fight the shadow of death, but we overcome it because we have received Mais the na blood kati ya of lelien de la mort sikoyo, By the il faut blood te of comprendre Jesus. qu'il y a maintenant la mort physique, la mort corporelle, la mort matérielle. We have to understand that we have Oyo death eyaka oyo affecté spiritually, vie à moi na financially, nzambi. that comes to affect the life. Alléluia. C'est Amen. pour cela tango tobandaka ane toko tambula sika, il faut toujours s'apprêter na biloko wana. That's why when we enter a new year, we need always have to prepare in those things. Avant de continuer, ça na motuna reposer. Before we continue, do Poto you have any bondela. questions to ask before we pray? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Il That's est why- digne qu'un enfant de Dieu doit toujours déclarer le sang de Jésus-Christ et Zakalikula biloko na yo. That's why you need to always declare the blood Biloko of oyo Jesus. sele yango te. What you have Oyo not sealed, consacré yango te. that you have not Oyo consecrated, présentant liboso nkolo Messia that you te. do not present in front Tango of God. ombre de mort alekanaka, When the blood, when ya shadow of koki death ko passes, détruire, ko déraciner, ko bebisa yango. he can always take it and destroy it. Alléluia. C'est Amen. pour cela qu'on a que tango un enfant de Dieu azongi sima. When a child Tota of God makungi nzela. goes astray, Tango ombre de la mort ayaka, when the shadow a of death épargnaka comes, ete. he does not Ako fear détruire, ako kausa ye, soki pa sali faux pas, ako kufa. and he will destroy. If he does a little mistake, he can even die. Alléluia. Amen. Yango eza digne que chaque fois to contrôlera notre marche tango koti anasiko koti moi sika. Yebisa kanza papa na tiki moi ona boko na yo. Makila na yo ekouvringa, ebombanga, ebatelanga libota na kombo na Yesu Kristo. That's why when you enter a new month, a new year, you should always ask Jesus, God, to cover up the new month. You leave the new month unto the hands of God. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, il a effacé l'acte qui te condamnait. Because he said that he has removed the act that condemns Il you. a eu la domination sur toutes les choses là sur la croix dans Ngomba Golgotha. He
He had all domination on everything there on the cross of Il t'a donné cette autorité, cet pouvoir. He gave you that Tu as authority, l'autorité that power. de chasser l'ombre de la mort. You have the authority Tu to as le chase. pouvoir de chasser l'ombre de la mort. You have the authority to Pourquoi chase the il t'a shadow donné of cette death. autorité, cette capacité-là? He gave you that Quand authority l'ombre and de la mort se capacity. présente devant ta maison, When it presents devant in front tes of you, affaires, in front of devant your ta vie affairs, spirituelle, in front of devant your ton spiritual ministère, life, in front tu of as your ministry, l'autorité you have the de lui authority parler, to tell de lui him, dire to tell de him, quitter ton lieu, de leave quitter it ta to maison, your de quitter area ta home, vie, to de leave quitter your ta family, famille. Il to va leave. écouter parce will qu'il a hear les you, oreilles, il because écoute he has et il ears. comprend parce que c'est que He celui hears, qui he lui parle, understands. ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Christ en toi qui lui parle. He knows that the one that is speaking is not you, but the Spirit of God that is in you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. Que Dieu soit loué. May God be Que praised. Dieu soit loué. May God be Que Dieu praised. soit loué. May God be Que praised. Dieu soit loué. May God be praised. Que Dieu soit loué. May God be praised. Zamba kumama. May God be Zamba praised. kumama. May God be Zamba praised. kumama. May he Zamba be praised. kumama. May he Zamba be praised. kumama. May Toi he tu be étais praised. mort. You were Toi dead. tu étais déjà mort. You were already Okopopola dead. qui déjà. You were already Okufa dead. qui déjà. You were already Okauka dead. qui déjà. You were already Mais dead. il y a eu une vie qui est entrée dans ta vie, qui a rassuré, qui a rajeuni, qui a donné la vie, la croissancement dans ta vie. You were already dead, but somebody came and gave life and growth into your life. Ah, Jésus. Jésus est tellement merveilleux. God is good. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus la main cachée. Jésus la main cachée. Alléluia. Jésus la main cachée. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est mon sauveur. Oh les mêmes. Jésus ne changeait. Jésus le tout-puissant. Jésus le tout-puissant. Alléluia. Jésus est tout-puissant. Il est mon berger. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Namona yo Yesue. Namona yo. Namona yo Yahweh. Namona yo. Soki namoni mokolo ya lelo Zambe. Soki namoni mokolo ya lelo nakobang. Yango tozo yemba. Alléluia. Yemba amen. Yemba alléluia. Alléluia. Otikanga ina yemba. Alléluia. Abonganite amen. Nzambe na kembo. Alléluia. Alléluia. Amen. Soki na moni mbula konoka nakobanga Nzambe. Oh Yesu nakobanga. Oh soki na moni mwasi kobota nakobanga Nzambe. Alléluia nakobanga Nzambe. Soki na moni moi kobima nakobanga Nzambe. Alléluia nakobanga Nzambe. Soki na moni pe mapesi yo nakobanga Nzambe. Alléluia nakobanga Nzambe. Yango tozo yemba. Oh tozo yemba. Oh pona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien bisiki ezwami yo. Where you find yourself, Ozokende kobondela. you are going to pray. De les ali les 3. Today is the third. Le 3 décembre. The 3rd of Pratiquement December. chiffre 3.
Et ça chiffre, oh, était ce chiffre à résurrection pour le Messie. Parce que le jour, il y a mis Sato, le Messie a ce quoi qui. Yosué Bisanzambe, l'ombre de la mort nyonso. Ouais, ça pour retenir les chaînes, les liens de la mort. Ouais, ça pour retenir ta vie spirituelle. Ouais, ça pour retenir bondako na yo, famille na yo, na katia bokauki. Parce que la Bible dit, dans Jean 10 disait, les voleurs ils viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alors que le troisième travail, tout le monde a que le travail de l'ombre de la mort et de l'ange et de l'ange de la perdition, et des bazako détruire. Alléluia. Tout esprit de destruction, tout esprit de sécheresse, tout esprit ya bokauki, ya bokufi, na ndako na yo, na marche na yo, na tongwa lelo, ozo sakamaloba, ebima, ebima, ekangabisaka, 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 toka kule na kombo na Yesu Mesia bandako bondela. Yahweh na kombo na Yesu Mesia, papa na kombo na Yesu Mesia. Papa nazako déclarer na tongwa lelo, na kati ya via peuple na yo, na kati ya via bana na yo. L'ombre de la mort nyonso, wezako telema, wezako réclamer, wezako belema, na porte ya moko na moko, na tongwa lelo, 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 na kombo na Yesu Mesia, na tongwa lelo, nazako déclarer, nazako senge pai na yo, l'ombre de la mort nyonso, o esprit nyonso de destruction, wezo belema, na porte ya via mwana, na porte ya via moko na moko, weluka ebebisa, po eluka e détruit, nazo déclaré, na kombo na Yesu Mesia, ekanga bisaka, ebima ekende, olobiete, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien, car Dieu est avec nous, et nous croyons ce matin, na kombo na Yesu Mesia, nazako déclaré, nazako sakamaloba, na kombo na Yesu Mesia, nazako déclaré, na tongwa lelo, na katia via moko na moko, na kombo na Yesu Mesia, na senge pai na yo, Yahweh, chiffre 3, les a chiffré à résurrection, chiffre 3, les a chiffré oye kopé sa vie na kati ya bato, Yahweh to kufaki, to silaki kobeba, to kangamaki, Yahweh na tongwa lelo, nazo déclaré, nazo sakamaloba, na kombo na Yesu, tout est acte qui te condamne, que na 7 mois, na moi oyo bandi, oto bandaki, que obi ke la bokauki, que obi ke la kufa, que obi ke la sécheresse, yozo condamné, yozo chassé yango, yozo koise yango na kombo na Yesu. Every act that every act of the enemy that might want you to lose your things coming against you, may you stand against it and destroy it in the name of Jesus. Beloved, may you pray and déclarer. May you declare. No, there's no one greater God here on earth. Natongwa lelo, natongwa lelo, natongwa lelo, natongwa lelo. Yo intercédé, yo invoqué le sang de Jésus et couvrir et bon mandat qu'on a yo. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus fort que tout est sang qui est ici-bas. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que l'ombre de la mort. Na kombo na Yesu Kristo. Ayi bondela. Bondela. Bondela, 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 bondela. Yebisanza mbasala yango, yebisanza mbasala yango. Na kombo na Yesu Mesia, yebisanza mbasala yango, yebisanza mbasala yango, yebisanza mbasala yango, yebisanza mbasala yango. Na kombo na Yesu Mesia, na kombo na Yesu Mesia, na zako sakamaloba, na via moum, na via baumbu na yo, na via bana na yo. Yahweh nanda kwa moto moko na tongwa lelo. Oyo ange de mort, oyo l'esprit ya kufa, oyo l'esprit ya bokauki, l'esprit de destruction, oyo ezotelema na kati ya ndako ya via mwana moko, na kati ya via famille moko, na kati ya via ndeko moko, na tongwa lelo.
ba mort est subite, ba mort ya mabe, ba mort ya enchaînement, ba mort ya bokauki, ba mort ya sécheresse, ba mort ya brisque, ba mort imprévu, oyo ordonné te, oyo zalango d'accord te na ta volonté parfaite. Yahweh nazako déclaré, nazako chassé, nazako repoussé, kufa nyonso, bokauki nyonso, na bengani yango, na kati ya via mwana oyo, na kati ya via papa oyo, na kati ya via mama oyo, na kati ya via mndako oyo, na kati ya via ministère oyo, na kati ya via wawumbu na yo, qui soit ainsi na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia, que la vie entre, que la vie entre, que la vie entre. Et Yahweh non sakamaloba, et Yahweh n'a pas déclaré, et Yahweh qui soit ainsi, et Yahweh qui soit ainsi, na kombo na Yesu Messia, Yahweh tikati osala, tikati osala. Nanguya oyo pesi biso, nanguya oyo pesi biso, nanguya oyo pesi biso. Yahweh naza ko déclarer, Yahweh naza ko déclarer. Na tongwa lelo, na kati ya mwa oyo, bokauki te, kufa te, kufa te, kufa te, ezwa place te, ezwa place te, na via ndako oyo, na via libota oyo, na kombo na Yesu, l'assurance, la protection que tu avais mis au premier homme, ezanakati ya via moto oyo, ezanakati ya via ndako oyo, parce que la mort n'a pas su te supporter, l'ombre de la mort n'a pas su te supporter, l'ombre de la mort t'a repoussé, que l'ombre de la mort, que l'ombre de la mort repousse ta vie, repousse tes affaires, repousse ta maison, repousse ta vie, repousse toutes les choses qui étaient en train de réfugier, de prendre part dans la mort. Et ce matin, je déclare dans combo d'Yesu Messia que l'ombre de la mort est repoussée. Ebanda ko repousse nyonso oyayo ndenge banda ko kauka ndenge banda ko kufa na tongwa lelo bomo yokota na kombo na Yesu Messia beleme intercede beleme bondela beleme sakamaloba beleme déclarer na tongwa lelo beleme déclarer na tongwa lelo qu'il soit ainsi. L'Éternel est Dieu à côté sa vie. L'Éternel est Dieu à côté sa vie na kata ba moina yo pour azolo ba ete. Il a effacé tout est acte qui te condamné, tout est acte qui te bloqué. Na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Christo. Qu'il soit ainsi parce que tu es Dieu. Qu'il soit ainsi parce que tu es le roi des rois. Na kombo na Yesu Messia. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même. Alléluia, Jésus. Il est le même, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même. Alléluia, Jésus. Il est le même, il est le même. Jésus ne change pas. Solo abongwanite. Yesu abongwanite kolo abongwanite 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 Yesu abongwanite abongwanite kolo abongwanite 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 Yesu abongwanite abongwanite kolo abongwanite soki nakoti mwa ya lelo nakobanga Nzambe soki namoni mbula oyo nakobanga Nzambe soki namoni pokwa ya lelo nakobanga Nzambe soki namoni pokwa ya lelo nakobanga Nzambe oyemba Alléluia,
Yimba amen, yimba alléluia, alléluia, amen. Yahweh, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, Papa lo bangana yoka, Papa lo bangana yoka, Papa lo bangana yoka, Papa lo bangana yoka, Papa sembola loboko, Papa sembola loboko, Yahweh sembola loboko, Papa sembola loboko, Yahweh salangai na mona, Yahweh salangai na mona, Yahweh salangai na mona, Yahweh salangai na mona, oh niye mwamba ni salama, 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 Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, Baba Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, Baba hakuna Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, Papa nazali kaka mwana, oh Yahweh lo bangana yoka, Yahweh lo bangana yoka, Yahweh lo bangana yoka, Yahweh lo yemba yo zali nzambe kumama, yemba yo zali nzambe ata liboso akufa ya nzambe, yemba yo zali nzambe ata liboso alombondela moya tikali nzambe, yaza kobanga ngo te po yende asala yango kumama Yahweh ku, yemba yo zali nzambe, yo zali nzambe, kolo yo kota na bamoyanga, kolo yo sala ya minge, soki natali ebele bakufi, kolo na lekine lokomokote, kasi yo bateli biso yo pesi pema papa, atana kati ya kufa yo pesi biso bomoye, kolo yo bateli biso yango na tongo ya lelo, banda ko yembera Yahweh, yango to sanjola Yesu, beme bondela bisike zo mokande ngozwemba, bondela ebisa nzambe, beme bondela ebisa nzambe, tali nzambe na tongo lelo, kasi le sang de Jésus, le sang qui porte la vie, le sang qui change, le sang qui transforme, nanda kona yo, makila maensu kota, damu na Yesu, oh, damu na Yesu, oh rafiki damu na Yesu, oh rafiki damu na Yesu, oh rafiki damu na Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki damu na Yesu, damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh rafiki damu ya Yesu, oh
kidamu na Yesu, makila na Yesu, makila na Yesu, oh moninga makila ma Yesu, oh moninga makila ma Yesu, oh moninga makila ma Yesu, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, makila na Yesu, Yahweh, oh, makila na Yesu, Bele me kobana kobondela le sang de Jésus tanaki na ngomba Golgotha sopanaki e bomba ndako na yo ila na Yesu, oh mona mi makila ma Yesu, bele me bondela ebi sans Nzambe ke kufa ezwa place na kati ya ndako na yo, Masu alongi satana na Golgotha, alongi satana yebisa Nzambe na tongwa lelo kaka nengo koti mwa oyo kaka nengo zana kati ya mwa ona nesi kokobanda yebisa Nzambe le sang de Jésus bomba yo contre l'ombre de la mort. L'ombre de la mort fuit que le sang de Jésus. L'ombre de la mort fuit que Jésus. L'ombre de la mort ne te fuira pas si tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Yebisa Nzamba bomba yo devant l'ombre de la mort. A couvrir, à battre la yo, à cavayo, au nom de Jésus-Christ. Bien me bon la combo la Messia. Le sang qui couvre, le sang qui protège, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui justifie, le sang qui nous garde, le sang qui nous protège. Yahweh na combo na Yesu Messia. Yahweh na combo na Yesu Messia. Makila ma Yesu kende kobatela. Bien me bon la intercéder. Na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia. Bien me déclare cela. Le maklano e batela, e bomba e couvrir. Yo batela ki Yahweh, yo bomba ki Yahweh. Adana Eva na katia jardin de Dieu. Yahweh sala ki yango ya offert. Yo batela ki ba Israël. Liboso ya ange de destruction. Yo bomba ki yo batela ki Yahweh. Pour la été, ils ont mis le sang de l'agneau qui a été pire dans l'air est porté, dans l'air est entré. Yahweh makila le zala kiwana. Et le même sang que Yomoko l'atakinzoto. Au misali moto, était au bombi biso, au zipi biso, au couvri biso, au kava biso, par le sang, par ton sang, le sang qui a ni connu un péché, le sang qui n'a jamais été avec un tache, le sang qui n'a jamais été avec la salité na katina yango, mais yo bateli, yo bombaki, yo sali, ta grâce est sur nous, et le même sang, et à ko protéger, et à ko batela, moto moko na bisika oyo, mama oyo, papa oyo, ndako oyo, libota oyo, ministère oyo, Yahweh makilana yo, et couvrir, et battre contre l'ombre de la mort, 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 tout est porté, tout est porté, tout est porté de la mort qui s'est ouvrir ce matin sur la vie de cet homme. Je suis en train de déclarer que ces portes-là soient fermées, parce que moi je sais que la mort fuit que toi, l'ombre de la mort fuit que toi, parce que ton ombre est plus grand que l'ombre de la mort. Yahweh na kombone sous Messia. Nasako déclaré que l'ombre de la mort est couvri via bananianso, ba nouveau né nyonso, ba on s'en va mokola lelo, on va voter lelo Père de gloire. Le sang de Jésus et cava toutes les femmes, au bazali enceinte, au bazali na bazemi, yawe makila na e bomba, na kati ya moi oyo contre le vol de la mort. Oya yaka koyiba, oya yaka kobebisa, l'ange o bazotalisa biso na Jean 10 oya yaka ko détruire ko dérober. Yawe tango ko bele mapo
Aya, et na vie abana yo, akuta na ton sang, akuta na eo, Yahweh na kombo na Yesu Messia, nous les déclarons, nous intercéder, ko senge pai na yo, na vie a moko na moko, na vie a peuple na yo, kati na bana yo, le sang qui purifie, le sang qui couvre, le sang qui bat, Yahweh, makila ozo batela, e bomba, Yahweh na kombo na Yesu Messia, papa na senge pai na yo, na lelie pai na yo, Yeba ko bomba, Yeba ko batela, le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang de Jésus, le sang qui garde, le sang qui couvre, le sang qui protège, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Et Yahweh makila mayo, et kende ko bomba, makila na yo, et kende ko batela, makila na yo, et kende ko kava, et kende ko protéger. Basinyo soya zemi, basinyo soya zemi, basinyo soya zemi, basinyo soya zemi, bananyo soya mike, que ton sang et kende ko kava, na kombo na Yesu Messia. We are asking may the blood of Jesus cover up all the pregnant women, every child. May the blood of Jesus cover them up in the mighty name of Jesus. Senga makila na Yesu kende ko couvrir. Ask the blood of Jesus to go and interceder. I want you to intercede. Devant l'ange Joana Zoluka ayapo aiba. To pray against that angel. Tango azokoma na porte na yo. When they are coming at you. Ye akutande na makila na Yesu. To meet up with the blood of Jesus. May they not enter. Abomba ndako na yo. Ashinga ndako na yo. May they cover kwete yo nengo zawana. Nambula oyo netongo sisengo. Nambula otozo banda. Yo o perdre. Obungisa eloko te. Na kombo na Yesu. Yebisa nzambe wana abomba. Yebisa nzambe wana abatela yo. Bien-aimé déclarer bondela. Bien-aimé déclarer intercéder. Bien-aimé déclarer intercéder. Na kombo na Yesu Messia. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Bien-aimé bondela. Bondela combat les de la mort dans ta vie. Dans ta maison. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Na kombo na Yesu Messia. Car ndengo zo bondela wana. Nazana kondima ete. Zamba za kosala. 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 Zamba zo bomba yo. Zamba zo batela yo. Zamba zo couvrir yo. Zamba zo bomba yo. Na kombo na Yesu. Yokoba na kobondela. Na kombo na Yesu. Yokoba na ko intercéder. Na kombo na Yesu. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Yebisa nzambe. Ya salamo sala na ye. Yebisa nzambe. Ya batela yo. Ya bomba yo. Ya bomba yo. Abomba yo. Devant ingénieur so ya kufa. Le sang de Jésus est couvert yo. Le sang de Jésus est batela yo. Na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia. Tango zo bondela. When you are praying, kobosa na tena ko appliquer verset oyo. To apply this verse. Yebisa nzamba Psaume chapitre 23 le verset 4. The God of Psalms 23 verse 4. Ye abomba yo abatela yo. May he keep you. Ye abomba yo a protéger yo. May he keep you. Libosoa le lion de la mort. In front of the Libosoa l'ombre de la mort. In front of the Ye a protéger yo. A surmonter. A relever encore ta foi. Que son sang épaisse plus de force et plus d'énergie. May his blood give you more force and more energy. Na kombo na Yesu Messia bien-aimé. Na lingo intercéder na lingo bondela. Otika la kimia te bondela. Ce que vous avez moni ke ko vande peso luda ko bondela banda ko tambola. Banda ko déclarer maloba. Banda ko tambola. Na lingo za la concentrer. Na lingo za la concentrer na tongwa lelo. Na lingo za la concentrer na tongwa lelo. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Yebisa nzambe. Ya sala yango. Ya limoni sama. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Benga ye. Lobela nzambe. Yebisa il est l'air. Bien-aimé bondela intercéder na kombo na Yesu. Yahweh na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia. Na kombo na Yesu Messia. Papa na sengi epai na yo. Papa na leli epai na yo. Naza ko invoquer. Naza ko belela yo. Na sengi ete Yahweh. Na sengi ete Yahweh. Makila na yo. Le sang qui nous a apporté la victoire. Le sang qui nous a fait des victorieux.
le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui couvre, le sang qui purifie, le sang qui justifie, le sang qui a effacé tout l'acte qui nous condamnait. Que le sang effacé, l'acte de réclamation sorcellerie et diabolique, de sécheresse, yabokauki, wezoluka ekota, na viandeko oyo, nandakwandeko oyo, na kombo na Yesu Christo, makila na yo, le sang qui justifie, makila na yo, le sang qui purifie, makila na yo, le sang oezobomba, na kombo na Yesu Messia, na senge pai na yo, le sang de l'agneau, 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 makila na yo, ekende ko bomba, ekende ko batela, na kombo na Yesu Messia, papa na beli makila na yo, ebanda ko couvrir, ebanda ko batela, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui nous justifie, Yahweh na sengi makila na yo, yangonde kende ko bomba, yangonde kende ko batela, yangonde kende ko couvrir, via moko na moko, liboso ange de la mort, akotate, akotate, na kombo na Yesu, azwa accepte, azwa nzelate, azwa moyete, azwa nzelate, makila oe bombaki, oe kouvwaki biso, na ngomba Golgotha, oe tangaki, pour te pesa bamo, bien aimé intercéder, bien aimé bondela, ozala emporter la distraction te, parce que l'ombre de la mort ezo tambola, ezo luka bisika kokote la, ezo luka bisika koiba, kasi yo ebisa nzambe pa na yo te, kasi yo ebisa nzambe pa na yo te, yolobela nzambe pas chez toi, yebisa nzambe pas chez moi, yebisa nzambe pas chez moi, l'ombre de la mort ekota te, yebisa nzambe o ayokaka, hey mungu saba ote, na kombo na Yesu Messia, na kombo na Yesu Messia, na lingo yebisa nzambe, na lingo bondela, na lingi totika la kimia, 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 yo yebisa nzambe, na tongwa lelo, yebisa nzambe, yo yebisa nzambe, yo yebisa nzambe, so esengo beta maboko tambola, banda ko déclarer malo, banda ko saka maloba, banda ko saka maloba, na kombo na Yesu, devant oppression nyonso ya molili, devant force nyonso ya ténèbres, wezo luka ebebisa, wezo luka e détruit, wezo luka e dérober, il vient que pour dérober et détruire et égorger, yebisa nzambe abe, yebisa nzambe monguna kota na ndako na yote, asimba ba faire na yote, tala boka ukiwana, parce que l'ombre de la mort a eu place na kati ya plabamo ina yo, yebisa nzambe l'ombre de la mort a quitté lien na yo, a quitté ndako na yo, eh bien aimé, na lingo sa la prière intense, na lingo bonde avec un cœur ouvert, avec un cœur ouvert, na lingo bonde la yebisa nzambe, bien aimé, les 3 chiffres 3, yebisa nzambe ya c'est quoi qui ya seka ki jour ya misato ye akotsa vi mabra shinda rebaskanda baba ikereboskaya ba yebisa nzambe na kombo na Yesu na lingyo bonde la lingyo yebisa nzambe na lingyo bonde na lingyo prier na lingyo talisa nzambe kasi na tongwa lelo yo moko kelo kote yebisa nzambe liboso ya l'ombre de la mort wana yenda kota yenda telema yenda kota yenda telema epwe kalelu mungu yebisa nzambe saba ote yebisa le de Dieu éternel yende abunda pona yo yende a combattre yende a telema a épargner liboso akufa wana a épargner liboso réalité wana a épargner liboso tempête wana. La Bible dit elle est là n'a pas retenu lui. Elle est là, lui a directement repoussé. Elle est là, lui a pas supporté. Elle est là à supporter. Elle est là, on a rejeté. Elle est là, on a sans agneau ya yo. Bombongo na yo, nyonso vie spirituelle na yo. Na moi oyo. Sa ebi sans ambasala ete. Amen na yo. Nzoto na yo. Ba matériel na yo. Nyonso oyo za ko posséder. Que l'ombre de la mort a joie accepter au kota kati nango. Que le sang de Jésus couvre. Mais tozo bon de la nous sommes en train d'intercéder. Mais tozo bon de la bien-aimé. Dieu veut que yo za na condition malamu. Jusqu'à présent Dieu veut que ba o bazolu ke ba epa na cœur sincère. Pour y assurer leur bien-être. Yebi sans zambe. Lobela nzambe. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Na tongwa lelo. Mambra yika mambro loboskaya basela basheya ba. Yebi sans zambe yoza na zemi. Yoz botika ka lelo na moko lelo toza na pasi ya kobota oke kobota na maternité to yo moto nyonso zo na ngana tango oza na komo zo yo kangana a interprète lobaka. I stand against it, oh God. You who is pregnant or you who just gave birth in the day of today,
Yebisa Nzambe. Tell God Le sang de Jésus-Christ. the blood of Jesus Makila na Christ, ye. the Oye blood pouvoir ki Israël. that covered Tango Israel destructeur azoya. when the Ko destructor akota na coming bandako na bango te. to enter, not Le to sang enter their wana. land. That Wanza kitu blood- makila ya nyama. that was the Siko blood makila of ya the ye lamb moto of akitaki na an mokili animal. oyo. But the blood of him came down Oyo to azalaki the sans tache. that had no Sans péché. no, Makila ezalaki stain, plus that was puissant. powerful and more Oye mighty, couvrir. that Oye covered, sauver. that Oye saved, kati ba condamnation. that cut off Oye sali ete condemnation, yo nanga tobenga bana nzambe. that made you and I to be called the child of Ozoyebisa God. l'Éternel est Dieu You are telling God qui t'a dit que tu manqueras rien. that told you lack nothing. Yebisa nzambe wana Tell that na God, tongwa lelo this morning, yo oza na zemi you who is yo oza pregnant, na mokumba you who yo is boti na pregnant, tongwa lelo that you have given yo birth oza na this kati ya morning, commande that you so are in kwa your kobondela te tikanga nayebisa yo. if you're not going to La pray, Bible let me me tell dit, you, the Bible même tells si me tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que If- tu ne crains rien, that even if you're walking in the shadow of death, may you car not fear no l'Éternel evil, est avec toi. because the Lord is Car with you. l'Éternel assure ta protection. For the Lord assures Abi, your même si protection. l'ombre de la mort se présente là, Even if the shadow même of si death tu es dans la vallée de presents l'ombre de itself, la mort, even if you fall même in si the na shadow of kati ya death, vallée wana, even in the valley of même death, si na kati ya vallée wana, even in the toi valley, tu ne crains rien, toi tu ne crains aucun mal, you shall fear no evil, car Jésus-Christ est avec toi. for Jesus is Peu with importe l'endroit que tu es. you. No matter where you are, So, rabashanda rabaskende reboskaya baseta mando roboska bashinde reboskaya basete. Sa roulette et son bâton his staff and his te rod and rassure. staff assures Te rassure en te disant que assures you, yo tell you kokufa that te. you will not die, Yo kolosti te. you will not lose Nyonso oya yo. anything Vie of yours. spirituelle na yo. Your spiritual Nyonso life. nkolo mesi apesi yo. All that Même is si given ange de la you. mort wana aza kosillonner esprit wana ombre wana Even if azotambola. that spirit is Azoluka working, bisika koyiba. he's looking Même forward si to on a enter. se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, je te Even dis, if you find yourself in the shadow of death, l'Éternel te rassure. the Lord is Sa assuring you roulette his et son rod bâton and staff est avec toi. is with you. Toi, tu ne tomberas pas. You will not Toi, fall. tu ne mourras pas. You will not Bien, mais fall. tango zobondela. When you are praying, Tango zobondela. when you are Na praying, lingo saka verset ona monoko I na yo. want you to declare this Loba ke verse. moi, Me and je ne me, mourrai pas. I shall not Je die. rencontrerai shall les œuvres de see l'Éternel. the goodness of Comme the Lord. l'Éternel est le troisième jour. For the Le Lord on the troisième third jour, day, on the lui, il third a day, été ressuscité. He resurrected. Toi aussi, You also comme l'Éternel a ressuscité pour notre vie éternelle. was resisted for our Oya sake. yo pe kokufa te na kombo na You subonde la also bonde shall la. not die. Let us pray. Wacha mzite bonde la kombo na sumisia. Yebisa nzambe. Na sa ki oteleza mokolo sambo lo tozo bonde la. Yebisa nzambe to dédicacer mon mabona nkolo sumisia. Yango ba ke oluka osimba akisi. Bamba ke oluka bitse bitse. Bamba tima ya loketo basinga basete bwete ebate baona kati ya mbula na kati ya mwa woti na fe mbula o. Mais yo nga to ana singa loketo moko. To ana kazara moko. Car Yesu Messia par son sang. Hey, yamache la baski ya basa. Yebisa nzambe na kombo na Yesu Messia. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Osa ko proclamer. You are proclaiming, Osa ko déclarer you are declaring le promesse divine de Dieu. the divine promise matin, of God this Sur morning 7 mois on this et month, sur la semaine que tu vas moko alobi. and the week Na that kombo is ending nani? this week in the Na name kombo of na Yesu Jesus. Messia. Bondela. Yoshua Mashiach. Father God, Yoshua Mashiach. hear your goodness, O God. Yoshua Mashiach. Heavenly Father, Yoshua declare Mashiach. the goodness of Yoshua God. Mashiach. Shemambra la baskabraske. Lumbra la baskende de bosayaba. Lumi sayabashi. Lemanda ika mele saya ibroska. La mia baskande le boska braskante la machinda la baskoyaba. Lubraske la bashi. Et vous va battre la pour protéger Yahweh. Que ta protection, que ta protection, que ta protection, que ta protection, que ta protection divine, que ta main puissante, 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 et la puissance est de Dieu, et la puissance est de Dieu, et la main de Dieu, na kombo na Yesu Messia.
me, God is with me. In the mighty name of Jesus Christ. Et na kati ya même position wana, In the same position, kandengo zobondela, just as you're praying, ozo pambola komba nzambe, you're going to bless the name of ozo the Lord. netola komba nzambe, You're praising the name of God. ozo ebisa nzambe, You're telling God. ozo talisa nzambe, You're telling God. ozo ebisa nzambe na tongo lelo, You are telling God this morning. yebisa nzambe Tell God ke na tongo lelo, that this morning aso lokumpe may masanjoli, you take all the glory and honor. élevons-lui Let us raise his na kombo na Yesu Messi. Let's pray. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Sing, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Sing, you are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. See, you are mighty. 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 Mighty. Alpha and Omega. You are mighty. You are mighty. Alpha and Omega. Sing, you are Rabbi. 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 Alpha and Omega. You are Rabbi. You are Rabbi. Alpha and Omega. Toyembi azanzambe. 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 Yazanzambe. Azanzambe. 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 Alpha and Omega. Azanzambe. Azanzambe. Alpha and Omega. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, il est Dieu, tu es Dieu, Alpha et Omega. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce service matinal. Que tu nous as fait grâce d'être là. Tu nous as encore édifiés sur le lien de la mort. Tu nous as fait comprendre et nous montrer la différence entre l'ombre de la mort et le séjour de la mort. Ainsi que tout est se dérivé. Merci pour ta grâce, comme tu m'as utilisé encore puissamment ce matin pour l'édification
de ton corps, Yahweh. Laisse que ce matin, tu reçois encore l'honneur et la gloire pour cette faveur, pour cette grâce. Bénis chacun de nous. Protège la vie de chacun de nous, Père de gloire. Prends soin de nous. Prends soin de notre conduite. Veille sur nos pas. Veille sur nos maisons. Veille sur nos vies. Veille sur nos affaires. Veille sur nos travail. Veille sur nos projets. Veille même sur nos vies spirituelles, Père de gloire. Nous les confions à toi. Et c'est ainsi que nous laissons, nous te donnons encore la possession de notre reste de cette journée et de la semaine que nous allons entamer par la grâce de Dieu. Et au courant de ce mois et pour l'année prochaine, nous les donnons et nous proclamons, nous croyons que ton sang nous rassure la vie, la protection, la restauration, la paix, la réussite, qui soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par action de grâce, nous avons ainsi prié. Nous rendons nos actions de grâce, nos cris de joie, nos acclamations à toi, Jésus-Christ, le seul Maître, le seul Dieu, l'agneau de Dieu. C'est par ton sang, c'est par ton sang, c'est par ton sang, car on a vaincu par le sang de l'agneau. Et nous croyons sur cette parole-là. C'est ainsi que nous partageons le bonheur et la grâce. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours continuer car à service na biso tous en haut na kati ya programme ya semaine oyo. We are still continuing with our same program. On allait entamer une programme sur la prière. We wanted to do na kati ya semaine autobanda mais to maintenir kaka programme ya biso ya mardi na vendredi. But we are just going to maintain our program of Friday. Et suite rendu que tout type na ba enseignement affermissement. Due to that, we are also coming from Bible study recently. La semaine prochaine, next week. Semaine prochaine, thème semaine zoya kuna. Not next week, the other week. Nde tokoyeba ko débuter chaîne de prière. That's when we will have. Mais to memi yango na kati ya mardi na vendredi. But we'll just take it to garder horaire wana. And Friday we're just keeping that. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless bon dimanche you. À tous. Good Sunday. Bye bye. Bye. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Soyez bénis abondamment. May you be blessed. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Is there somebody that has been blessed this morning? Zonga na Yesu. Amen. Kende na Yesu e. Tambola na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Kende na Yesu. Amen. Vanda na Yesu e. Tambola na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Lia na Yesu. Amen. Telema na Yesu.